তাই এই প্রস্তাবটা রেখে আপনাদের সকলকে আবারও আমার তরফ থেকে শ্রীমতী অনন্যা বেগম। সকল দর্শকদের বলবো মাঠের মধ্যে যে রেখা টানা আছে ওই রেখা থেকে ন্যূনতম ডিস্টেন্স বজায় রেখে আপনারা বসবেন যাতে করে কোনো জায়গা বহুত হায়া দিন খেলা চেঙ্গি রাখা স্যার আপাতত পেগজলা হাই সেকেন্ডারি স্কুল প্লেগ্রাউন্ড ও জায়গা और कैसा हाई कबाई पेगजला और शांति बाजार नव शांतिगंज बाजार नबनो और कैसा खेलार जगमान टूर्नामेंट फुटबल अब बेलाय के आं कंथजाखा तामने के एंटी ड्रग अवेयरनेस अब साइमानो जागा जागा फुटबल थंगै जे फेक्सन माने चामानि हामिया ड्राग्स आवै सिन बर कमा छात्र समाज सिकला समाज बेलायका तला कलेक्ट दङ যারা চিনি যে কোনো জাতিনি আইসা বংশরক দংসং দং আবনো থেকে ফেগনা বাগিনা তিনি ফুটবল টুর্নামেন্ট জাগমানি আবনো বেলাইকে আং তহজাকা আমাকে প্রত্যেক এরিয়া আমাকে খাইনে বাকি প্রত্যেক আঞ্চলিক বংনা সানামো সঙ্গ আমাকে কেন ফুটবল টুর্নামেন্ট দুই প্রত্যেক এরিয়াও শিকলারং ড্রাগস চানা থেকে দিশাওই মানে কাহাম কাছে ন্যাশনাল লেভেল অন্ত জায়গা থাকনাनै একটা সুযোগ মানে আমাকে খাইকেন গোबां পারা আঞ্চলিক बर' তেও সাকাও थांनानै सुजुग माने तारा थांनाय गंद ओमफ्राय आबायना तिनि आरो उद्बन खायने फायमानि तो अमाकेना बिसि बुरुम बुरुम आरो दङ के तिनि अजागा बंनो मालाने बर मालाय आं ताम चबायमान तेबो काम खायने बागै फुटबल टुर्नामेन्ट तेबो नाचो खायने बागै ताम चबायमान आबां তিনি থুংজাंनाय गायके साबो माने बबे একটা আগরতলা টিম টেকসা করিমেরা টিম হাসাল টিম কিন্তু আগরতলা के और थांना फाय असराय बेलाके थांनानै मुंजागो साव थांबाय बल फाय हामबाय सार